Selamat tengah hari semua, saya Dr. C dari Klinik Komuniti Taman Medan Maharaja. Hari ini saya akan memberi tajuk CBG Dementia Edition 2021. Kita masuk dalam intro. Dementia dia adalah sejenis sindrom lah, sebagai definisi yang akan mempengaruhi memori kita, thinking, orientation, calculation, learning, language, judgment, emotion, social behavior dengan motivasi kami. So, perspektif ni adalah kita label sebagai cognitive function kita lah. So, dia tidak dia ialah sejenis proses yang tak normal lah. So dia bukan part of a normal aging process. So sekiranya jika seorang datang dengan simptom yang ditera tadi itu, dia tak normal lah. So kita perlu work out for dementia. So dia ada genetic dengan environmental factors. Yang paling penting kita fokus dekat dia punya modifiable factors lah. Okay, sebab kita tak boleh nak buat apa untuk ubah sesuai non-modifiable factors dia. So, jika kita boleh modify dia punya modifiable factors tu, kita boleh mengurangkan risiko dia dapat dementia lah dalam KK setting. So, yang paling commonest punya form of dementia adalah Alzheimer. So, risk yang tak boleh modify termasuk umur dia yang lebih 65, lepas tu jantina dia yang perempuan, lepas tu yang genetik lah. So, tiga-tiga ni kita tak boleh nak buat apa. Tapi untuk yang sebelah kanan yang modifiable risk, kita boleh buat sesuatu lah. Misalkan kata jika dia ada hypertension, dia ada DM, dia ada kolesterol, obesity, kita boleh control level dia lah. Lepas tu jika dia ada masalah depression, kita boleh rawat dia atau kita refer PSY. Lepas tu jika dia ada masalah lifestyle dia macam rokok, minum alkohol, dia tak aktif dalam aktiviti, lepas tu dia tak suka campur orang, mungkin kita boleh buat intervention untuk sama berhenti atau kita mendorong dia untuk lebih campur orang dan sebagainya lah. Lepas tu ya, last tu iaitu a low early life education level, hearing impairment, traumatic brain injury. Faktor-faktor ni mungkin kita boleh mengelak atau kita boleh refer department tertentu untuk rawatan seterusnya lah. So features dementia tu dia ada berapa sign and symptoms, tapi yang ni ada tertera adalah 10 symptoms yang paling penting lah. So adalah sign and symptoms dia adalah first tu adalah memory loss. So dia ada masalah nak mengingati sesuatu. Yang kedua tu adalah difficult performing familiar task, macam nak mengira tak boleh, nak buat sesuatu task yang dia biasa kerja yang dia buat tak boleh. Yang ketiga adalah masalah dengan language lah. So tiba-tiba dia tak ingat nak macam mana cakap secara betul, dia tak boleh nak tulis secara betul. Okay. So keempat tu adalah disorientation to time and place, iaitu tiba-tiba dia tak kenal tempat, tak tahu masa pukul berapa. Ini adalah keempat. Lepas kelima tu adalah poor and decreased judgment lah. So dia tak boleh nak buat keputusan yang betul. Yang keenam adalah dia ada problem untuk keep track benda. So dia kadang-kadang benda yang mungkin dia tak buat, dia tak ingat. Yang ketujuh, ya misplacing things. Kadang-kadang dia letak benda tertentu kat tempat tertentu tak boleh nak ingat. So dia boleh jadi sesuatu masalah lah. Yang ke-8 adalah changes in mood dia. So tiba-tiba dia boleh jadi agresif tanpa sebab, dia boleh jadi tiba-tiba kemurungan tanpa sebab, things like that. Lepas tu yang ke-9 ada trouble with images and spatial relationships lah. Lepas tu yang ke-10 adalah dia akan withdraw daripada kerja dengan social activities lah. So tiba-tiba dia tak jumpa dengan, dia tak nak campur orang, dia berseorang saja. So ni adalah gejala-gejala ke-10 lah. Next punya adalah kriteria dia. Okay, so next adalah kriteria dia. So kriteria dia actually kita follow yang kriteria ni lah, yang DSM punya kriteria. So yang dia ada 4 lah. Secara summary tu dia ada ABCD. So A tu untuk diagnosekan dementia, for a major neurocognitive disorder. So yang paling penting kita perlu dari sejarah kita dapat bahawa dia ada ciri-ciri pengerosotan dalam segi perspektif kognitif function seperti saya cakap awal tadi lah. So ni sama ada perlu dapatkan history daripada dia sendiri ke, atau sekiranya daripada caretaker dia, atau sekiranya kita buat mental test, kita buat guna test tertentu macam abbreviated mental testing ke, dapat tahu bahawa dia ada masalah kognitif dia lah. So jika dia ada, kita perlu suspect dia mungkin dementia lah. Okay. So yang B, dia perlu teruk sampai dia akan affect dia punya daily lifestyle lah.
macam kerja tertentu tiba-tiba dia tak boleh nak buat. So jika dia ada mempengaruhi dalam perspektif ni, kita boleh syaki lah. Lepas tu C, dia punya kognitif defisit ni tak boleh nak samakan dengan delirium. So delirium tu gejala dia mungkin akan sama, tapi dia sementara lah. So dia akan pulih balik lepas macam biasa, lepas dia punya isu delirium tu resolve. So pada dementia dia jenis yang akan progresif. Nanti saya akan terangkan lah berbeza dia. Okay. So yang D, dia punya masalah dementia ni dia tak boleh nak explain oleh masalah mental yang lain lah. So ni lebih kepada side yang psychiatric lah, kerana sekiranya kita refer dementia kepada psychiatric, jadi dia akan bezakan tu dementia atau ada masalah psychiatric yang lain ke, dia tak boleh nak buktikan dalam masalah mental yang lain lah. So ni adalah kriteria keempat. Okay, next kita pergi tempat yang kita pergi slide untuk menerangkan apa beza delirium dengan dementia. So seperti saya cakap, delirium tu brief sajalah, dia develop quickly. Lepas tu dia ada satu define starting point, maksud tu dia tahu punca dia dan dia start bila lah. Lepas tu yang ketiga adalah dia sementara saja dan usually dia boleh pulih secara cepat lah. Dia ada masalah yang dia jadi blur, dia tak boleh nak fokus. Lepas tu dia akan menyebabkan dia jadi slur speech jugalah, tak boleh nak cakap macam biasa. Sebab dementia kadang-kadang boleh cakap macam biasa lagi. Okay, so dementia dia sesuatu proses yang begin secara slowly, tapi dia akan progressively jadi teruk. Lepas tu point ni kita biasanya tak certain lah. Lepas tu dia boleh jadi permanent. Yang dia berciri lain tu adalah dia susah nak mengingati sesuatu. Lepas tu dia boleh jadi words yang dia belajar tu mungkin dia tak ingat sangat lah. Tapi kadang-kadang tu dia punya delirium dan dementia berciri boleh intermix. So kadang-kadang kita perlu tengok keadaan dia dan menilai secara berhati-hati lah. Okay. So next, kita guna assessment dan diagnosis. So usually our clubbing lah. So our basic yang nak club patient tu adalah usually kita akan start from history dia lah. So kita perlu dapat ciri-ciri gejala yang saya cakap awal tadi. Lepas tu ni termasuk social history dia lah, sebab kita nak tahu caretaker dia macam mana kan. Sebab jika dia tak independent ke, ya caretaker yang jaga dia yang paling penting lah. Lepas tu physical exam just simple one, involve serious and neuro exam. Sebab usually physical exam kita tak boleh nak jumpa banyak lah, tapi kita boleh dapat dia punya sejarah dari caretaker dia. Lepas tu kita bila buat examination ke, kita boleh dapat tahu most of time physical tu memang normal lah. Okay. So yang paling penting yang ketiga, sebab kita akan test dia punya mentality dia that involves cognitive and non-cognitive domains lah. So ujian ni akan memberi kita an idea whether he or she is actually having dementia or not. So ni penting. So it involves screening tools lah. Nanti saya akan beri contoh. So lab test usually kita tak perlu sebab lepas refer, most of the time psychiatric akan do all the workout lah. Tapi if you can do some workout like blood test is actually okay also, there's no problem. Tapi test like brain scan usually psychiatric will order lah, just to rule out organic causes. Okay, so assessment tu kita seperti cakap dia terbagi kepada cognitive and non-cognitive. So for the cognitive, usually the one we do is the fourth one and the fifth one lah. Tapi I focus on the fourth one because abbreviated mental test score ni sebenarnya lebih sensitif dan spesifik kepada dementia lah. Tapi jika kita nak buat MMSE pun tak masalah. Tapi for this slide, I will focus on MMTS lah. So for non-cognitive part, usually dia akan actually purpose tu adalah help us differentiate lah between other problems lah, such as what we call that depression and other psychiatric illnesses lah. So this usually apa yang saya jumpa adalah neuropsychiatric inventory lah. So this is actually a very detailed punya questionnaire. Tapi in KK settings, most of the time we do is that we test cognitive lah. Tapi if we can test the non-cognitive part also, it would be much helpful lah for the psychiatric evaluation. So we go to the part next is actually the MTS score, which is the abbreviated mental test score. Seperti saya cakap ni adalah cognitive part lah. So saya akan menguraikan ni, iaitu dia ada berapa soalan yang perlu tanya kepada pesakit lah. So contohnya adalah umur berapa. Kadang-kadang mereka boleh jawab dengan betul, kita akan bagi markah 1 lah. So markah yang lebih daripada 6 tu normal lah. Tapi kadang-kadang markah tu 6 atau kurang, kita
mungkin kita akan syaki mungkin dia ada masalah dementia, ada delirium lah. So further workup is implied. Ni adalah part A lah of MTS. So for the part B of MTS tu actually dia ada satu part kita name the mini core. So lepas tu ya the mini core dia first part adalah kita suruh patient baca yang perkataan ni, lepas tu suruh repeat balik. Kita boleh guna ayat yang lain lah. So if kadang sekiranya lepas dia baca dan repeat, kita akan suruh dia draw a clock test, suruh dia lukis jam. So lepas lukis jam tu kita tanya dia balik perkataan tadi. So kadang sekiranya perkataan tadi dia boleh ingat balik ke tak. Dia boleh ingat balik semua kira-kira normal lah. Tapi kita kan dia kira tak boleh nak ingat semua satu dua, kita tanya balik dia clock drawing test normal ke tak. Kalau normal kira-kira dia normal lah. Tapi katakan clock drawing test pun tak normal, so it's positive for cognitive impairment. So how do we do clock drawing test adalah kita beritahu masa dia. Lepas tu suruh suruh lepas tu kita lepas tu kita suruh dia lukis dekat gambar raja di bawah lah. So katakan dia boleh lukis terbetul, dia kira normal lah. Okay, so this is a non-cognitive part, iaitu kita punya neuropsychiatric intervention yang saya cakap tadi, NPI tu lah. So actually kegunaan dia untuk membiasakan penyakit lain macam depression lah. That's why dia ada part macam delusion, hallucinations, agitations, aggressions, depression, dysphoria, so on and so forth lah. So katakan jika kita tengok dia ada severity dia, lepas tu distress level yang di cause, so kita boleh menilai keterukan dia lah. So jika seseorang ada masalah dementia dengan psychiatric symptom lain, kita boleh evaluate berapa teruk. So this will further help out the diagnosis lah once we refer to psychiatric. So this is the part of the NPI. Okay, next, lepas diagnose dementia, kadang-kadang kita have an idea of dementia, kita akan tanya severity dia lah. So, kita divide staging kepada mild, moderate, severe. So, for the mild one, usually dia boleh buat kerja basic lagi, tapi kerja tertentu yang lebih spesifik, dia boleh buat macam household chores ke, lepas tu dia punya kira wang ke, dia tak boleh nak buat lah. Tapi ni untuk mild. So, for moderate, dia basic things macam nak bagi sendiri makan, nah apa tu pakai baju pun jadi masalah. So kadang-kadang dia ada efek yang part ni dia jadi moderate lah. So severe tu bila apa-apa pun perlu bergantung kepada caretaker dia, dia akan jadi fully dependent lah. So if get severe, then we akan cakap bahawa patient memang fully dependent kepada caretaker dia lah. Okay. Lepas tu investigation wise, saya kan tak akan go through in detail lah this one sebab once we refer usually psychiatrist is the one who will do all the screening. Tapi if we can do the blood test through lab testing is actually quite helpful for them lah, because sometimes psychiatric clinics can be busy kan. So what we do for the blood testing usually hypothyroidism, kita ambil T4 TSH, vitamin B12, folate deficiency kita ambil serum B12 dengan folate. Lepas tu hypercalcemia kita ambil serum calcium. Lepas tu neurosyphilis kita ambil VDRL, TPH. Lepas tu HIV related dementia kita ambil HIV testing lah. So all related testing kadang-kadang kita boleh buat, kita boleh meringankan tugas mereka lah. Tapi for the imaging, EEG part, usually psychiatrist is the one that will determine whether they need to do or not. But usually they will proceed lah sebab mereka nak rule out organic causes. So once referred, they are the one that will be going to do it lah. Tapi for the lab testing, if we want to proceed and help them out, there's no problem. Okay. So for the treatment, we know the treatment part. As I said, dia ada yang kita berkekeh part. Most importantly, kita fokus kat risk reduction treatment. For dementia treatment, is more to PSY clinic lah. So for the risk reduction treatment, very common tu adalah kita perlu reducekan risiko dia. So how do we do it is that jika dalam segi physical activity, kita perlu increasekan physical activity dia lah, jangan bagi dia sedentary. Dan lepas tu for tobacco cessation, kadang rokok, kita cuba berhenti rokok untuk dia, bagi dia refer KDM. Lepas tu interventions of alcohol use disorder, kadang-kadang dia minum banyak ke, dia suruh dia cuba slow down atau sekiranya cuba berhenti minum banyak. Lepas tu management of hypertension and DM, kita cuba aim level yang lebih stable lah. Normal BP, normal HbA1c, everyone knows kan. Lepas tu yang ada intervention that we might consider are weight management for obesity, management of hyperlipidemia, kita nak aim cholesterol level yang normal, nutritional interventions yang untuk masalah obesity, ada kurang nutrisi ke. Lepas tu social activities, kadang-kadang seseorang tu
tak nak campur sangat, mungkin kita boleh refer counselor lah, so that we can give counselling, maybe boleh bagi dia motivation ke. And then yang follow up is cognitive interventions, management of depression, hearing loss. Kita akan refer department tertentu lah, macam PSY, macam ENT. So ni penting lah. Lepas tu, we come to dementia treatment. This one I won't go in detail lah sebab as I said, dementia treatment is more to PSY clinic. Tapi I can go through briefly just as introduction. Okay, so for dementia treatment, dia ada non-pharmacological intervention dengan pharmacological intervention lah. So non-pharmacological intervention usually akan involve macam occupational therapy, counselor and so on and so forth lah, untuk mengajar mereka untuk cope dengan problem tu macam mana. So for pharmacological interventions, dia menggunakan ubat lah, usually akan prescribed oleh PSY. Lepas tu yang ketiga adalah caregivers lah and support, sebab orang yang jaga orang dementia penting, sebab mereka kadang-kadang tak boleh nak buat kerja dengan betul dan boleh membahayakan sendiri kan. So caregivers and support is actually quite important. And then the fourth one, the most important for all KK levels is that kadang-kadang kita suspect dementia, kita refer je. So usually dementia akan dimanagkan oleh PSY clinic. Okay, so this is just a summary lah for non-pharmacological treatment and pharmacological treatment, and also for caregiver support. So as you can see, for the non-pharmacological treatment in the first part, dia ada dua bahagian lah. Satu tu cognition and quality of life punya intervention. Lepas tu ada kedua, behavior and psychological symptoms of dementia, PTSD punya treatment. So yang untuk QOL tu, yang cognition and quality of life care, dia involve cognitive stimulation therapy dengan physical activity lah. Untuk PPSD punya treatment, dia addresses the cause and triggering factors. Lepas tu dia involve psychological intervention and also personalized and tailored activities. Ni biasanya PSY yang akan refer accordingly lah, sebab sometimes this can be complicated, we don't know which one to refer. So this one is actually intervensi lah untuk bantu mereka macam mana nak regain balik cognitive function dia, atau tidak buat keadaan dia jadi lebih teruk. Okay, so for the pharmacological part, kita menggunakan ubat. So ubat ada dua part juga, untuk cognitive dengan PTSD. So for the cognitive part of the ubat, for all Alzheimer disease, dia lebih spesifik kepada disease itself lah. So for Alzheimer disease, for all severity, boleh guna donepezil yang oleh prescribe oleh PSY. Dan jika ada mild to moderate, mereka boleh guna rivastigmine lah. Lepas tu moderate to severe, mereka akan guna memantine dengan plus dengan satu acetylcholinesterase inhibitor lah. Contoh ni ada donepezil. Okay. So for vascular dementia, dia akan guna acetylcholinesterase inhibitor atau memantine. So for Lewy body disease, dia ada guna rivastigmine atau donepezil lah. Okay. So for antipsychotics, kadang-kadang dia ada this behavior psychological symptoms yang lain. Macam antipsychotic, dia akan guna untuk psychotic symptoms lah. Lepas tu untuk depression, dia akan guna antidepressants lah. Lepas tu yang last kali adalah caregiver support. So kadang-kadang caregiver kita pun perlu take care juga, sebab kadang-kadang mereka stress, tak boleh nak buat apa, dia tak boleh nak jaga patient. So ni penting lah. So it involves respite care, bagi caregiver tu relax. Lepas tu ada training untuk dia punya caretaker. Lepas tu ada education lah penyakit dementia kepada caretaker dia. Lepas tu yang last kali spiritual and religious support lah. Okay, for the non-pharmacological part, just briefly go through is, seperti saya cakap, dia involve cognition and quality of life, yang involve training ni. Lepas tu behavior and psychological symptoms, dia intervention seperti yang dibawa lah. Okay. So this is other non-pharmacological treatment lah, yang involve treatment yang mungkin involve occupation therapy or psychologist lah. So this is just a brief go through effectiveness dia lah, yang rawatan tertentu. It's just a introduction lah, just to let you know that this treatment exists, like music-based therapy, aromatherapy. This is actually kind of a treatment just to aid in our treatment lah, dalam segi PS1. Okay, so for the pharmacological treatment, just a intro that dia menggunakan 3T approach lah. Iaitu treatment should have a specific target symptom. Jika dia symptom tertentu, dia guna untuk tu. Lepas tu starting dose tu usually low lah, lepas tu titrated outwards. Then treatment tu should be time limited lah, dia dah guna secara lama.
So usually ubat ni menggunakan 3T approach lah. Okay, so tak perlu nak hafal ni. Usually kita boleh dapat tahu dose tu dari hospital ke atau sekiranya dengan guide okay lah. Tapi dia is just summary lah of ubat seperti saya cakap tadi macam tonabacil, rivastigmine, memantin. Tapi usually this one will be prescribed by psychiatric clinic itself lah. So if we can get to know a little bit, it's just extra knowledge for us lah. So caregiver support seperti saya cakap, respite care tadi, career training and also spirituality and religious support. Okay, last we come to ethicals and also the flow chart lah. So for the ethicals part, usually yang paling penting kita perlu ingat katakan patient jika sebelum jadi dementia, dia ada buat suatu keputusan, kita perlu hormat keputusan tertentu. Tapi jika dia lepas dementia, dia tak boleh nak buat decision dengan betul, dia perlu bergantung kepada caretaker lah. So caretaker yang akan jadi decision maker. So the summary of this slide is that lah. Okay, so referral ingat semua cases suspected dengan dementia kita perlu refer kepada psychiatrist. So that is actually the definite treatment from our setting lah. Okay, so the end, this is the last slide dah. So yang paling penting, starting from the up of the flow chart, kita perlu diagnosekan dia dulu. Lepas tu, the second part is kita perform clinical assessment, guna chart, mental state and condition, guna testing, guna physical examination. So we come to a diagnosis whether it's dementia or not. So if katakan sekiranya ada abnormality detected, perform blood test ke tak, tengok kita boleh bantu tak lah. Seperti saya cakap nak buat blood test semua tu kan. So kita boleh bantu buat blood test semua tu, lepas tu dapat result katakan normal tak normal ke, sebab kita tak suspect dementia kan, so kita perlu refer juga lah. So actually this flow chart is more to like PSY setting lah, but anyway just recap is that once you diagnose dementia, katakan with or without the lab test, the case should be referred lah, sebab usually the treatment, usually the PSY part will be more detailed lah. Tapi for our KK setting, yang most importantly as we know is that kita perlu prevent dia daripada dementia jika boleh lah, dengan modify risk factor yang seperti saya cakap tadi. Okay, for that I end my talk and thank you.